Mungu yu pamoja nasi. Kwa siku yetu ya leo tunapenda tuweze kujifunza juu ya mapambazuko katika kutembea ndani ya wokovu. Mapambazuko katika kutembea ndani ya wokovu. Jana tuliweza kuongea juu ya imani, lakini tulisema misingi ya mwenye kuamini ni juu ya imani. Misingi ya mwenye kuamini ni juu ya imani. Yaani mtu akiisha kuamini, imani inamzalia matunda au imani inamzalia tabia, mwenendo ambao ni kawaida ya maisha ambayo ameitosha, ambayo imeamka ndani ya Bwana wake Yesu Kristo. Hivi huyu halazimishwi na lolote kufanya yaliyo mema, lakini yeye anajikutana ni mema tu. Amen. Amina. Katika mapambazuko tutasoma ndani ya kitabu ya Kutoka sura yake ya 12 na verse yake ya kwanza na kuendelea. Nitaingia kwa usomi. Bwana akamwambia Musa na Haruni katika nchi ya Misri akisema, mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi, utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni kwa kusanyiko lote la Israeli kisema, kwa siku ya 10 ya mwezi huu watajitwalia kila mtu mwana kondoo sawasawa na nyumba za baba zao, mwana kondoo kwa kila nyumba. Na itakuwa kama watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, halafu yeye na jirani yake kando ya nyumba yake watatoa mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya kula kwa kila mtu. Kutahesabiwa mwana kondoo yenu atakuwa pasipo kilema. Ndume ya mwaka wa kwanza mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, na mtamchunga hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la makutano ya Israeli watamchinja magharibi, na watatwaa ya damu na kuitia juu ya nguzo 2 za kando ya mlango na juu ya kizingiti cha juu katika nyumba pahali watakapokula. Watakula nyama usiku ule imechomwa kwa moto na mkate pasipo chachu. Wataukula na majani machungu. Msiile mbichi wala ya kupikwa ndani ya maji, lakini imechomwa kwa moto, kichwa chake mpaka miguu yake na matumbo yake, wala hamutaichunga hata asubuhi. Lakini itakayobaki hata asubuhi mutaichoma kwa moto, na mutaikula hivi, na viuno vyenu vimefanya nini? Vimekwisha kufungwa, viatu vyenu kwa miguu yenu, na fimbo yenu mkononi mwenu. Mutaikula kwa haraka Pasaka ya Bwana. Amina. tunataka kueleza juu ya
hili neno mapambazuko katika kutembea ndani ya wokovu. Mapambazuko katika kutembea ndani ya wokovu. Mungu aliona na kusikia mateso ya wana wa Israeli. Maana wana wa Israeli walikuwa wameteswa miaka karibu 400 na katika utumwa. Na hawa wana wa Israeli walikuwa wanatembelea ahadi ambayo Mungu aliitosha kwa kinywa cha Yusufu. Hata wakati Yusufu alikuwa hajajua ya kwamba taifa la Israeli litabaki katika utumwa, Yosefu alikuwa amesema, hakika Mungu atawaangalia ninyi, alafu mutarudi katika nchi yenu ya ahadi, na wakati mutakaporudi musiache mifupa yangu hapo. Mutaenda kunizika wapi? Kwenye makaburi ya baba zangu. Hivi wana wa Israeli wakati Yosefu amekufa walijua siku moja Bwana atawaangalia, Bwana atawatendea mema na atawatosha katika utumwa na kuwapeleka katika nchi yao ya ahadi. Watatoka katika nchi ya Misri na watarudi katika nchi yao ya ahadi. Alafu mtu ukimupa promesi anaikala ndani ya promesi. Mnajua kama tunasoma neno la Mungu, kama tunasoma Biblia leo, kinachotuweka sisi kuwa wa Kristo ni ahadi za Bwana. Yaani Mungu si Mungu kama hakuna ahadi. Lakini kila mara tunamkumbusha Mungu ahadi. Mungu ulisema, Mungu ulisema, na kama ulisema tunangojea utimize yale uliyofanya nini? Uliyosema. Taifa la Israeli walingoja Mungu atimize, na Mungu alitimiza. Lakini cha kushangaza, Mungu hakutimiza kirahisi. Mungu hakutimiza kirahisi. Kusudi Israeli wapate wokovu na watoke katika nchi ya Misri, hawakutoka sawa vile mtu anaweza toka Butembo anaenda Beni. Unanielewa? Kwanza watafanya ndani ya utumwa miaka 400. Na katika miaka 400 watateswa, watapigwa fimbo, watazaliwa katika utumwa, watakomalia katika utumwa, watakufa katika utumwa. Wengine wanazaliwa ndani ya utumwa, wanakomalia ndani ya utumwa, wanakufia ndani ya utumwa, na wengine wanazaliwa 4 generations. Kongo yetu tumeteswa kwa miaka ngapi ili tumtukane Mungu? Unajua kuna mtu mmoja alinitukana, anasema nyebarevera mko hapa bure. Unajua kuna watumishi wa Mungu ambao walisimamisha shua. Kuna watumishi wa Mungu hasa nyewe mko mnaikala hapa bure bure. Mbona neno la Mungu linasema chochote mtakachoomba mtakipewa? Mimi nakwambia wewe, funga kinywa yako. Alikwambia Mungu ni tate yako, kusudi mwambie tate. Wale ambao unasema walisema, Mungu alitembea nao, alikuwa na kusudi katika lile jambo. Na sisi leo tunaishi katika Kongo ndani ya magumu, lakini kuna kusudi la Mungu. Haleluya. Basi na nyinyi mnawaza tunaweza kuwa ndani ya nchi yenye kujaa maziwa na asali bila kula maziwa na asali? Mnafikiri hakuna lugha ya Mungu ndani ya jambo hili? Tuikale kuoro, tuikale kudiama, batu wengine bakuye bakule, bashibe, batutinje. Unawaza hakuna kitu? Fikiria tena zaidi.
Sio kwamba Mungu hatusikii wala sio kwamba hatuna imani, lakini kuna kusudi la Mungu. Haleluya. Kuna kusudi la Mungu katika yale ambayo inafanyika. Mungu wakati amewaacha miaka ya kutosha, ndipo sasa Mungu akasema, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nimeona mateso yao. Baada ya miaka mia ngapi? Sasa hii miaka mia, ulikuwa huyasikia kilio? Ulikuwa hauyaonaka mateso? Mpaka hivi Mungu hauyaona gisi tunachinjwa? Mpaka hivi Mungu hauyaona kama watoto wetu wanakufa na kuisha? Mapambazuko ya wokovu wa wana wa Israeli ilitokea katika kufa, ili wapate uzima katika kufa. Hakuna uzima pasipo kufa. Lazima uzima uzalike katika mauti. Uzima unazalika katika kifo. Pasipo kifo hakuna uzima. Haleluya. Alafu wana wa Israeli, wakati Mungu anataka kuwaokoa, mapambazuko ya wokovu wa taifa la Mungu unaonekana katika hatari ya maisha ya Musa. Si mnajua nye peke kisi mnasikia habari ye Musa aliua mtu wapi? Misri, akamfunika ndani ya mchanga. Alipotaka tena kuachanisha wengine, wakasema tena na mie unataka niua? Sawa vile uliua nani? Uliua yule mwingine. Anasema walishaiua. Sasa Farao atasikia, itakuwa shida. Cha kufanya ni kimbie. Musa anakimbia, anahofia maisha yake. Lakini mwenyewe alikimbia kuhofia maisha yake, Mungu anamtokea, anasema, Musa, bado haujapona. Kama vile ulivyohofia maisha yako, utaendelea kuihofia, na kuambia tangu sasa urudi Misri, uende uokoe taifa la Israeli. Musa alikataa. Sema Mungu, hapana. Aweka watu ngwire mutetu nabe. Niko nakumbuka sasa niliua moto. Nilifanya hivi, sasa nikarudia pale watanifunga. Na Musa alikuwa anajua sheria, kwa sababu alikomaa katika nyumba ya kifalme. Alijua hukumu yake itaweza kupitika namna gani. Lakini Musa anakubali kuhatarisha uzima wake. Mama anakubali kuhatarisha uzima wake ili apate mtoto. Hakuna mama ambaye anaweza kuzaa mtoto kama hajakubali kuhatarisha uzima wake. Kwa sababu mama anapokuwa na mimba ana maulizo, nitazala namna gani? Nitakufaka mimi nabaki yao, au mtoto ndio atakufaka? Sie wote tutatukaka wazima au hapana? Ndani ya ile maulizo, mama hajali, anasema ngahe kabutu. Haleluya. Musa alihatarisha maisha. Hakuna kutembea katika wokovu kama hakuna kuhatarisha maisha. Ukitaka kutembea katika wokovu, hatarisha maisha, ndipo utaona wokovu. Hakuna wokovu bila kuhatarisha maisha. Haleluya. Musa anasema basi. Sasa hapa Mungu wakati anafanya operasyon ya mwisho, anaambia Musa, anasema, sasa hivi Farao amefanya moyo wake kuwa mgumu. Fanya jambo la mwisho. Fanya jambo la mwisho. Ambia wana wa Israeli ya kwamba kila mmoja atayarishe mwana kondoo, atayarishe wala mbuzi yenye atachinja. Atakamata damu ya ile mbuzi wala damu ya ile kondoo, ataipaka juu ya mimo ya nyumba, kadrema ya milango
na ile kondoo ataikula, hataipika, ataichoma. Na kisha wana wa Israeli watakula ile nyama yake wakiwa wametengeneza na mkate usiotiwa nini? Chachu. Yaani mkate ambao unaonesha haraka walio nayo. Unajua levire unaanza ngoe uvimbe, ukisha vimba njoo unavutia kumoto. Lakini sasa mkate pasipo chachu ulimaanisha haraka yenyewe walikuwa nayo. Msitie tena levire, sababu mtakuwa mko mnaenda, na anasema mtakuwa mmejiweka tayari, kwa sababu malaika wa kifo. Tena ninarudia, sijui kwa nini Mungu anapendaka kunifunulia vitu vya hivi. Malaika wa kifo atafanya nini? Atapita usiku, na kila mzaliwa wa kwanza wa Misri atakufa, na kila nyama aliyemzaliwa wa kwanza wa Misri atakufa, na chawa zilizo kichwani za kwanza zitakufa. Kusudi Mungu aandae safari ya wokovu kwa mwenye kuokolewa, ni lazima kifo kiandaliwe. Mnataka tukufe? Tuandae kifo. Je, mnaweza kufurahia kifo? Somo hili si la kufurahia, kwa sababu linatisha, na mimi mwenyewe nilitishwa wakati nilipata ufunuo huu. Kwa nini Mungu unapoandaa watu kupata wokovu, unaandaa wokovu wa watu katika vifo vya watu? Kwa nini Mungu anaandaa wokovu wa taifa la Israeli katika kifo cha watu? Ukitaka kuandaa wokovu wa mume wako, uandae katika kifo chako. Kufa kwanza, uone gizi bwana yako atafunguliwa. Hamutaki mkufe, ndio maana bwana yenu wanabaki ndani ya mateso ya siku zote. Mkufe kwanza, muzimie kwanza kidogo, tarekulaka ngashondo langaraka bienga kabusha. Haleluya! Nataka kumaanisha ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumwona Bwana kama hajakufa. Hakuna. Lakini tunapokufa kwa maneno ya mwili na kuwa hai kwa maneno ya uzima, katika kifo ya maneno ya mwili, tukiwa hai kwa maneno ya roho, tunapatiza uzima walio katika kifo cha roho. Naeleweka? Tunaanza kufa. Wakati tunakufa ni wakati yenyewe wanakuchokoza, wanasema pigana sasa, unasema nimekufa. Maiti haitubaki ngumi, maiti haitukanake, maiti haitasirikake, maiti imekufa. Wengi hawajakufa, wangali hai, na katika uzima wao wanafikiri watu wengine watafunguliwa. Watu wengine wanafunguliwa wakati sisi tunapokubali kukufa, na tukiisha kufa wengine wanaona tunakufa, nao watakubali kufa pamoja nasi ili wawe hai pamoja nasi vile vile. Ulisoma kitabu ya Waroma. Tudumu katika dhambi ili neema izidi sana? Hapana hata kidogo. Sisi tuliokufia dhambi, namna gani tutakaa ndani yake tena? Tunakufa. Wokovu unaandaliwa katika kifo. Usipokubali kifo, hakuna wokovu. Na mwendo na safari ya wokovu ni safari ya kufa. Haleluya! Ni safari ya kufa, ni safari ya huzuni, ni safari ya kilio,
ni safari ya masumbuko. Jo vile nieme na elewa Mungu. Mwacha niwaambie, wana wa Israeli wakati wametayarisha mwana kondoo, wametayarisha mwana mbuzi, wametayarisha kila kitu, wameweka damu kwa mimo, halafu malaika wa kifo alipita usiku, akaua kila paluku, akaua kila masika, na hata mzaliwa wa kwanza wa Farao akafa. Na Mungu wakati Farao anaona ile, anasema hapana, nimekuwa nguvu, mruhusu wana wa Israeli wafanye nini? Waende. Nao wakatoka na vyote walivyokuwa na wakaenda. Walitoka na ngapi? Na vyote walivyokuwa na. Wokovu wa Bwana wakati unatokea ni muujiza mkubwa. Wokovu wa Bwana unatokea katika muujiza mkubwa, muujiza wa kutisha, muujiza wa kushangaza. Wakatoka wakaenda. Lakini mimi nasema, Mungu unakuwaka namna gani? Mara hiyo wewe peke unajua. Kama wakati ya Yakobo alikufa, wana wa Israeli walikamata safari ya kwenda kumzika Yakobo, walienda karibu safari akose ya siku 3, tena wakarudi na kuja kumomboleza Misri. Kwa nini kuliko upeleke wana wa Israeli wapite njia ambayo Yakobo alipita, umeenda kuwarudisha ndani ya jangwa? Wanaenda kujikutana mbele ya bahari, hakuna njia, ngambo na ngambo kuna milima. Sasa Mungu uko namna gani? Akili yako inatumika wakati Mungu anakuandalia wokovu, kuliko akusukume katika njia rahisi, anakusukuma katika njia ya magumu. Sikia, mnanielewa? Mnajua wakati yenyewe tunafundisha, tukiendelea kuwafundisha ya kwamba mtafurahi furahi, mtafikiri njia ya kwenda mbinguni ni furaha. Lakini lazima muelewe ya kwamba wakati Mungu anapotaka kukuokoa, akutoshe Misri, akupeleke Kanana, hata kupitisha njia rahisi. Hivi ukipita katika njia ya magumu, jua ni sehemu ya njia ambayo umeitiwa upitie ndani yake. Amen. Nililihananja siri wenu. Mungu sie venye tuliletaka vengine Butembo, tuna au yaletaka moto. Njia yako ni ile. Mungu amekuandalia ile njia, maana ni njia ya wokovu wako, na kutembea katika wokovu, ili wokovu ukamilike. Ndani ya mateso yako, ndani ya tabu yako, kuna siri Mungu anataka umfahamu, umwelewe zaidi. Watoto wenye wanashindaka kunyumba biko na maboi, bakurepase, bakupasula kuni, bakuchunga ngombe kuferme. Kisha mtoto tu anafikaka kumeza, sema oui, il est manger. Enga ninakunywa maziwa. Onikekea kunyisha mtoto maziwa. Kile kitoto hakina avenir ya maisha. Vita ikakuwa kitashindwa kukimbia, hakitayua namna ya kujidebrie kishificha. Lakini ule mwenye alikomala ndani ya hali ya kuangalia maneno itakuwa namna gani, anajua. Amen. Na ukaenda oa kubile miprodiki unateste, inamwambia hapana, wewe utafute boy akwe anatupasilia kuni. Ona huyu boy na po anaituma boy, wende kamata po, wende mwanga po, kaoa ule mtego. Wakati Mungu anapotaka kutuokoa na kutuletea uzima, uzima wake unapatikana ndani ya jangwa.
Teolojia ya jangwa ni nzuri na mimi ninaifurahia, kwa sababu katika jangwa tunapata elimu ya mbinguni. Katika jangwa tunapata mafunuo ya kumwelewa Mungu zaidi, kwa sababu katika jangwa tunajua ya kwamba pasipo njia kunaweza kuwa njia. Katika jangwa tunafahamu ya kwamba mtu anaweza kula chakula asiyojua inatoka wapi, na unasema hii ni nini? Mungu anasema wewe kule tu, ile ni nini tu. Katika jangwa mtu anajua ya kwamba adui zake wakija kwa njia moja watarudi kwa njia ngapi? 7. Ile inajulikana ndani ya jangwa. Lakini na huko tu uchafu brafra hautajua hiyo. Hivi Mungu anaruhusu waingie katika masomo ya jangwa. Wanapoanza safari wanaenda, wanapokutanana na bahari, wametoka, Mungu anatembea pamoja nao. Maandiko matakatifu yanahakikisha ya kwamba wingu la Bwana lilikuwa juu yao, usiku liling'aa, ilikuwa taa kwao, mchana kilikuwa kivuli wasipigwe na jua. Amen. Hata kama Mungu anakupitisha ndani ya jangwa, kuna kivuli chake, kuna mwanga wake ambao unatembea pamoja na wewe, hata ukiwa katika nini? Jangwa. Usilie mubaya. Mungu tu bwanangu njoo ulitika hakufa na bebe wengine na biko. Mungu vrema, mimi nakushangalia. Nilikuwa na kuomba yako haizuize bwana yako asife, atakufa tu. Alafu wakati tunafundisha vile watu wanatuchukia, wanasema huyu mwalimu hafundisha vizuri. Sasa ile ndio reality, ile ndio ukweli ya maisha yenye tuko ndani. Mnajua siri ambayo inatotesa? Jana niliweza kugusia ile neno. Mimi nasema wakati unapoomba Mungu afanye kitu, shetani anazidisha mateso ya kile kitu. Lakini muelewe ya kwamba pia shetani ni mtumishi wa Mungu anayepotea. Shetani ni mtumishi wa Mungu anayepotea. Hata okoka, atapotea tu, lakini anatumika kwa favere ya Mungu. Haleluya! Ayubu anapoteswa, Mungu anaruhusu shetani awe mtumishi ambaye ataonesha wema, rehema na mapendo ya Mungu katika maisha ya Ayubu. Ayubu anapoteswa, Mungu anajinyamazia. Anajua siri ya kwamba Ayubu ataonesha ya kwamba hata katika mateso lazima tukiri jina la Mungu. Ndio maana nilikuwa ninasema hapa na ndugu Ngendo alishafika iko. Rafiki yangu njoo ule kule nyuma. Ninamwambia wewe umeokoka. Ukipatwa na shida sikuombei haraka haraka. Sababu sijui shida yako inaambatana na nini ndani ya conversation yako pamoja na Mungu. Naweza kukuombea mbio mbio, kumbe napigana na Mungu. Baba, mponye, amponye nini? Haone kama Mungu amemtia magumu hapa. Na kama Mungu amemtia magumu, nikimwambia hapone kwa jina la Yesu, nagombana na yule Yesu ambaye amempatia magumu. Acha jina la Mungu litukuzwe pale. Mungu nataka lakini wasiamini tunaweza kuwaombea, sababu wale wengi wanateswa sababu ya dhambi zao. Pale mko mnanielewa? Wenye dhambi wakiteswa, wanaugua, mingi ni makosa yao. Wanateswa na mengine ni fimbo wanapata kutoka Mungu ili wamkumbuke Mungu na kumrudia. Hivi lazima kuwa mwangalifu katika mambo. Usitembee tu hivi hivi, hapana. Sio mambo ya rahisi kutembea vile, hapana. Tembea ukielewa Mungu ya kwamba Mungu katika njia ya wokovu, nikitembea na wewe katika njia ya wokovu, nitakuta pingamizi, nitakuta vikwazo, nitakuta bahari. Pasipo njia
nitakwama. Na unaanza sema sijui nifanye nini. Babake watoto alishakaenda, alishakaniacha watoto, niko mie peke, sina kazi, sina chochote. Sasa Mungu nifanye nini? Sasa Mungu kutembea na wewe ndani ya wokovu ni kukulisha watoto yako na bwanako haiko. Ni kusomesha watoto yako na bwanako haiko. Tena na hao yafanya bombaraka. Kisha wanakuuliza unabakulisha kai. Unasema mimi sijui. Unaingia kama unakucha tena mimi naona tu unatupatia vya kukula. Mwaka inaisha na ingine inaisha na watoto wanakoma. Hamuyaviona? Tunaona Mungu ndani ya mateso. Mungu haonekanake ndani ya furaha. Mungu ataonekania Petro ndani ya mateso ya ukosefu. Petro amesema ninaenda kuvua samaki. Na wengine wanasema tutakufuata. Lakini katika kumfuata na kuenda kuvua samaki hawakupata hata samaki ngapi? Moja. Lakini katika mateso ya ukosefu wa Petro, Yesu anachomoka. Watoto muna chakula? Hobuli yake baba. Chitu tulakuchia. Evo. Atino mutairo botemba wa homa. Ambono anu ni mshike tuabirikano madoro mweri ya watu. Njewa Yesu atumiti mwili botemba wa samaki zenye zitatoka pale. Nisa kushindwa kukokota. Muko mnanielewa? Mama, uko ndani ya souffrance. Umeokoka. Umepata pambazuko la wokovu. Usiwe na maneno ya kunungunika. Na usiombe mingi sana. Usiombe mingi sana utoke ndani ya mateso. Lakini ambia Mungu, nifunulie unataka sema nini nami katika mateso haya. Kuna kitu gani unataka kunifundisha? Kuna kitu gani unataka utende ndani ya maisha yangu kupitia shida na matatizo ambazo napitia? Kwa sababu wokovu wa shida yangu nimeona kumepambazuka. Ndani ya haya mateso nimeona ufungulifu wao. Wana wa Israeli hawakufika Kanaani bila kupita ndani ya jangwa. Wana wa Israeli hawakufika Kanaani bila kupita ndani ya nini? Ya jangwa. Ndani ya jangwa kuna njaa, ndani ya jangwa kuna nyoka wakali, ndani ya jangwa hakuna maji, ndani ya jangwa hakuna chakula, ndani ya jangwa ni mchanga na jua kali. Sasa wewe unapenda ukiokoka upite mkiavuli na useme Mungu ni mwema. Nimepita ndani ya kiavuli. Ndio si mbaya. Kuna wakati Mungu anakuwa mwema katika jangwa. Kuna wakati Mungu analeta nyama mnazikula mjangwa. Kwale zinakuya mnakula mnachoma. Unasema kumbe Mungu ni mwema. Lakini baada ya kula kwale mtaendelea na safari. Na wakati mnapoendelea na safari mtakutanana na adui pembeni. Wako wanawachunga. Mungoye wa Israeli biko wanakuya. Mmekula nyama lakini adui anawachunga pale mbele. Mkimaliza kula nyama mnaanza furu. Sinjo mwendo. Ile njo mwendo. Sasa mwache niwaambie hivi. Wakati yenye tunasema tunapookoka tunafurahi, tunastarehe, haya ni maisha ya ndani ya roho. Lakini tunapiganishwa. Amen. Tunapiganishwa. Lazima wokovu wako upiganishwe. Lazima wokovu wako uwe na mwendo wa jangwa. Na katika mwendo wa jangwa ni hakikisho la wokovu. Unajua kuna wale ambao wako wanasema ni wafrima, wanasema usiteseke. Franga ziko. Formula ni kidogo tu unafanya. Tunakumwangia nini? Franga na wewe unakuwa tajiri. Utakuwa na nyumba nzuri, magari mazuri na hautakuwa na lazima ya chochote.
Ni mambo rahisi tu watu wanaipata, na unakutana mtu anavuma anakuwa na pesa, ndiyo, lakini mahali ambako unapata vitu vya bure ni pale pale utakutanana na mauti ya bure. Ukipata vitu vya bure, ngoja mauti ya bure, uko kufa pamba. Safari ya wana wa Israeli inanifundisha wokovu. Ninawauliza sasa, je, wakati wana wa Israeli wametoka Misri, wameanza safari ya kwenda, wameokolewa hawajaokolewa? Ninauliza, wakati wana wa Israeli wametoka Misri, wameanza safari ya kwenda, na Mungu anawaongoza kwa wingu kwamba wapite katika jangwa, wameokolewa au bado hawajaokolewa? Wameokolewa. Alafu na mateso ya jangwa ni wokovu, si wokovu? Je, ni Mungu alisema wasipite ndani ya jangwa? Si ni Mungu aliwapa njia ya jangwa? Sasa mateso wanayoipata ndani ya jangwa ni wokovu, haiko wokovu? Mateso yako ni wokovu, si wokovu? Ni laana, ni vya mababu. Hapa niko nasema kwa watu wenyewe wameokoka. Kama wewe ungali na vifungo vya mababu, inamaanisha labda haujaokoka. Lakini tunapookoka na kukubali Yesu, tunafunguliwa. Maana damu ya Yesu inatangaza ufungulifu wetu toka kila laana ya vifungo vya asili. Damu ya Yesu inatangaza wokovu wetu toka vifungo vya dhambi. Damu ya Yesu inatangaza kunusurika toka mitego ya shetani. Tunapookoka tunaoshwa, tunatakaswa, tunaitwa wana wa Mungu. Tunanyanganywa kutoka mikono ya shetani. Na tukiisha kunyanganywa, damu ya Yesu Kristo inaendelea kutangaza mema juu yetu. Na mahali kote tunapopita, harufu ya damu ya Yesu inakuwa juu yetu. Alafu kwenye tunapita, yenye tunakutanana navyo ni mpango wa Mungu kwa maisha yetu. Hata kama shetani atakujaribia ndani ya maisha yako ya imani, elewa Mungu ana neno hapa. Wakati tulikuwa wakaratimeni, kama mtu alikuwa anakuchokoza, haukukuwa na haraka ya kumpiga. Haiko nasema ndakuwa leo, ndakuchinja leo, utakufa leo, hivi na hivi. Unasema bo sawa. Wakati anakuchokoza sana, unamwambia bwana, mwambie huyu, amina, mwambie huyu aache blaga. Mimi sipendi fujo badi, mwambie huyu aache blaga. Juu unayua tu utamupa ngapi moya ya mzuri na nazimie. Mtu mwenye anajua kupigana yaji, ajipigake kifua. Ndakuwa leo, utaniona leo. Magumu yetu wakati inatokea, tunaamini kwamba haya magumu yanataka tena kuonesha uwezo na nguvu za Mungu tulizo nazo. Sama jaribu inakuya, sababu wanako anatomboka, sawa jamaa inakuchukia, sawa watu wanakuchukia, unasema Mungu, nimeona tere imewekwa tayari ili watu wakuone, ili watu wakujue ya kwamba wewe ni Mungu wa maajabu, wewe ni Mungu wa ajabu sana. Ndio maana Mungu anawaleta karibu ya bahari ili maajabu yake yaonekane pale. Na anaanza hata wapitisha, tubakisha fika hata sema Musa piga fimbo, hapana, atangoe, anarudilia Farao. Mungu atarudilia nani? Farao na jeshi lake ngapi? Lote. Anasema hapa watu sitafungula bahari kama Farao hayakuwa. Analeta sasa Farao. Nao wakati wanaona Farao wanasema basi tunakufa. Musa, tulikuambia. Baraka mwana asema, mwalimu, nilikuambia sanda okoka na kufa njala, mafuta kupakana ndaitosha. Wapi? Angalia sasa hapa mimi naanza samuka. Usamuke. Lazima usamuke na usihitaji msaada.
Mungu asipokutolea msaada, baki vivyo hivyo tu. Wana wa Israeli wanaona muujiza wa Bwana, lakini wanaona muujiza wa Bwana wakati adui iko anakuja. Na pia Mungu hawezi kukupatia muujiza wake kama hauyapokea imani ya kusiporte ule muujiza. Mungu hawezi kuleta muujiza wake kwako kama hauna roho ya kusiporte muujiza. Mungu unipe likari. Wewe mwenyewe uko nakatalia na mwasimu. Watu basingie. Bakakupa likari na tutaingia kapeni. Bakia mwa matope mama. Hauna roho ya kuvumilia likari. Baba hauna roho ya kuvumilia $50,000. Bakakupa dunia yote inakuwa yako. Bambaraka babibi. Sasa Mungu anaona hauna imani ya kusiporte $100,000. Anakuacha mumini. Haleluya. Chaque jour suffit sa peine. Mungu anafanya muujiza. Wana wa Israeli walikuwa hawawezi kuvuka ndani ya bahari kama hakuna pression. Wakati wameona erishi alahanu tunakwira nerero neriyomolushi tunakwira yamabe nikwa tulutula tuti tukwe nero bamengero molusha mtu unavuka omundu byekashishira kayiko kumushike esharata senda, lakini babisi bangasokire omungu amabile bise wangatoka akatsuka wakwira kwa pressure. Pressure kabisa. Wana wa Israeli wakati wanapomaliza kuvuka wanasema kumbe hivi ndio Mungu iko. Amina. Wakati yenyewe umeingia ndani ya mateso, Mungu anapoleta presio yako kwake ili upate ujuzi na ujasiri wa kuvuka kile ambacho kimekufikia, unapovuka unaelewa sasa. Unasema kumbe Mungu ni Mungu. Kumbe Mungu unapasulaka njia kwenye hakuna njia. Kumbe Mungu unaletaka vyenye haviweziletewa. Tumevuka bahari. Hebu Miriam anaanza kuimba na watu wote wanaingia ndani ya pambio. Pale hakuna repe. Pale hakuna repe. Furaha ya kenye Mungu alifanya inakuimbisha. Mimi sasa naona kama tunaimba nabo mtu anashindwa apiga na mikono nijeshimia. Unakosa kama yeye ndio Mungu mwenyewe tulikia abudu. Nasema sasa huyu ndani yake anahisi nini? Uko na nini muweye? Hapa tulisema hakuna baba, hakuna mama. Hakuna mtoto wala hakuna kijana. Sote tunapofika mbele ya baba tunasema baba yetu uliye wapi? Hivi acha mtu acheze. Usiseme bwana mdomo kulukulole karunya tsangura. Uwe wa mushoka ya haiko wenje ulimvusha. Kuna yule ambaye alimvukisha, na yule aliyemvukisha anapoona makubwa na kuvuka kwake anashangilia. Ameniokoa, amenitakasa, ameniahidi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kusema hata kama Mungu amejionyesha kwa wana wa Israeli, pembeni batakosa amani, batasikia kiu. Usiwaze kama leo ukipokea baraka maishani mwako kesho hauteseki. Baraka ambazo unaweza kuzipokea au mafanikio ambayo unaweza kuipokea leo, lakini kesho ukose kingine. Wakakosa amani. Musa tunakunya nataka kufa, tunakunywa. Ulivukisha watu mumani. Wanahitaji nini? Maji. Wape baba wote maji. Mungu anasema zaidi maji itatoka wapi? Tupige ndani ya mwamba. Umuriwe. Mumu kapika wa mulwechi. Venatoka kwenye.
Mungu akabya akaendelea refu no wewe akakukangana yebe chato kekene kwa bekana. Alafu anaambia Musa, kamata fimbo, piga yule ya hiyo Yeshua. Anapiga mayo, wanaume wanakunywa, wanasema asante sana, tumekunywa, tumepokea kitu kizuri, wanakunywa. Lakini wakati wataendelea tena, wako na ingine shida watakutana nayo ndani ya maisha ya wokovu. Usifikiri utaendea murahara. Tembea pamoja na Mungu kujua ameniokoa. Safari yangu tunaenda Kanana, tunaenda mbinguni, lakini katika safari hii lazima nitakutana na shida. Lazima nitapingwa. Lazima nitapiganishwa. Lakini katika haya yote ni kutaka kuinua ukubwa wa Mungu ndani ya maisha yangu. Hivi unapokutana na shida, ambia Mungu, nasema katika safari ya wokovu wangu ninajua ya kwamba Mungu uko pamoja nami. Ninajua ya kwamba hautaniacha kamwe. Hata kama shida limeonekana mbele yangu la bahari kubwa ambayo siwezi kuvuka, lakini Bwana, ninaamini ya kwamba mahali pasipo njia utaweka njia. Ninaamini ya kwamba katika mwamba utatosha maji. Alafu mimi nafurahia kama sana. Kuko wakati ninacheka sana na Biblia vitu. Mimi nacheka. Lakini mtu ananiuliza, "Sasa wewe unachekea nini? Unaona hapa watu wako sawa shida. Wewe uko unacheka." Basi shida ya watu, shida zetu ndio furaha yetu. Shida zetu, shida zako ndio furaha yako. Amena. Shida ya wana wa Israeli ngambo ya bahari ni furaha ya wana wa Israeli wakisha kuvuka bahari. Ilikuwa shida, lakini inageuka furaha yao. Na wanasema, Mungu uko mkubwa. Tumeona ukubwa wako. Tumeona uwezo wako. Bahari ilikuwa kubwa. Sasa sisi ni ngambo ya bahari. Angalia sasa maadui zetu wamezama ndani, sisi tumepona. Amen. Shida yako ndio furaha yako. Pasipo shida hakuna furaha. Mwacha niwaambie, nikitaka kwenda kumaliza somo. Wakati Yesu anapoandaa wokovu wa mwanadamu, Biblia inasema Yesu alikubali kuacha utukufu. Sivyo? Mwenye anaandaa wokovu wa mwanadamu anaacha utukufu, anaacha umungu wake. Akishaachana na umungu wake, akishaachana na utukufu wake, sasa anashuka, anasema mimi ni roho, na roho haiwezi kukufa, lakini ninaenda kuokoa mwanadamu aliye roho inayokaa katika mwili. Na mimi ninataka niwe roho inayokaa katika mwili. Tazama, bikira atachukua nini? Atazaa nini? Itaita jina lake Mungu. Yesu anakubali aingie katika mwili ili alipe deni ya dhambi, kwa sababu maandiko yanasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Hivi Yesu hawezi kupata mauti kama hana mwili na damu. Iliomba kusudi avukishe watu, kusudi aokoe watu, mwenyewe avae mwili, na akisha kuvaa mwili ataingia ndani ya tumbo ya mwanamke, na mule atakusanya minofu na mishipa na damu ili awe roho katika mwili. Anakuja kuokoa mtu aliye katika roho na ndani ya mwili. Haleluya. Na ile profesi ilitokea Isaya chapitre 10 je crois kama iko chapitre 7.
Wenyewe wanasema, Isaya anasema tazama bikira atachukua mimba. Lakini alikuwa anasema na mfalme mwenyewe anajikutana hataweza kupigana vita. Anasema mimi sitaweza vita. Ma grand puissance basha nizungurukia, wanasema wataniua. Isaya anamwambia hapana, Mungu amesema atakupigania na wewe utaona uwezo wa Mungu ndani ya ile vita. Anasema hapana, havitawezekana. Atanjo kusema Mungu mbinguni, sitajaribu tena Mungu. Mungu anamwambia Isaya, enda mwambie aombe alama. Enda ambia mfalme aombe alama yenye atajulia yako kisi nitafanya kazi. Sasa Isaya anamwambia, anasema hakuna cha kuomba alama. Grande puissance Amerika na tufinyanga sasa hivi, hakuna cha kuomba alama, ishe hivi. Isaya anaambia Mungu amekatala na alama. Mungu anasema ndamupa alama, na alama yenyewe alimpatia anasema tazama bikira atachukua nini? Atazaa mwana na utaita jina lake Ema. Yenyewe haviwezi wezekana. Mumila ya Israeli mwanamke hazala. Hata huko ku maternite umezala mtoto. Mwenye alitoka ku maternite wakati anasema umezala, anasema baba mbale amezala. Jo vile hawezi sema mwanamke. Ya pili, mwanamke alikuwa hawezi kupana jina kwa mtoto. Jina ilikuwa inapaniwa kwa nani? Jina ilikuwa inapaniwa ni baba alipana jina kwa mtoto. Sasa wanasema bikira asiyezala atazaa. Kwanza mwanamke hazala, anayezala ni mwanaume. Tena yule bikira atapana nini? Jina kwa mtoto yenye haiyawezekana. Tena wakati wanasema bikira atazaa, est-ce qu'il est possible bikira azala kama hayakuwa de vierge? Atazala na iko vierge. Unaona ule mujiza? Kisha havikusikika katika mawazo ya mfalme kuelewa ya kwamba, lakini Mungu alikuwa anataka kusema hivi, wewe ni chombo zaidi, ni mwanamke tu, usiye na uwezo na mamlaka yoyote ya kujisaidia katika lolote, lakini pamoja na kuwa mwanamke, mimi Mungu nitafanya kazi kwako. Kile usichokiweza utakiweza. Haleluya. Kile usichokiweza utakiweza. Utazala na uko bikira. Haleluya. Utazala na uko bikira. Wewe uliye chombo dhaifu, wewe unayezaraulika, wewe unayeonelewa, Bwana atatenda mambo ya ajabu katika maisha yako. Na ndio maana Mungu alisema, mimi Mungu nitatatiza vitu vinavyojifikiria haya na kuinua vitu vinyonge, ili wanaojiona kuwa wao ni vigogo wapate haya. Unajua pale ndio kwenye kunaanzia bikira atachukua nini. Alafu sasa profesia yenyewe inaenda kutimilika wakati Yesu anazaliwa, lakini ilianza kumutu mwenye alikuwa na woga. Hakujua ya kwamba Mungu anaweza kufanya kitu katika maisha yake. Lakini sasa iliomba woga wake uondolewe. Yeye kama chombo dhaifu akutane ya kwamba katika udhaifu wake kuna nguvu za Mungu ambazo zinaweza kutumika pamoja naye. Kuna nguvu za Mungu ambazo zinaweza kufanya kitu, na zile nguvu za Mungu zitamuinua na kumtosha katika hatari. Nataka niwaambie, unapotembea na Mungu usitembee na Mungu ovyo ovyo. Siku niliokoka, baba yangu alikuwa ananifuata sana kimakini. Alafu siku moja nilienda kufundisha MJC. Nikafundisha somo ile yenye Paulo alisema, munifuate mimi kama mimi ninavyofuata Kristo. Maana niliokoka na moto kabambi, moto ya ajabu kabisa. Hapa mtu atakula ngumi. Tuachane na sana. Alafu nilipofundisha, baba unajua ni mfupi, kumbe alikuwa ameingia kanisani amekaa. Sikumwona, nikatomboka, nikafundisha vijana. Baba iko kule katikati ya watu kunaandika nini kwa kusema. Sasa tulimaliza magharibi, baba akaniita akasema kakule pia.
Akasema habari, aseme nzuri. Aseme ibada ya vijana ilishaisha. Aseme ndio ilishaisha kabisa. Aseme asante kwa utumishi na asante kufika kuibada. Mwenye alifundisha ni nani? Nikacheka nikasema ni mimi. Akaniambia nini? Akasema wakati unapofuata Mungu usifate Mungu haraka haraka. Maandiko matakatifu nasema nitafuata nyayo zake. Ukafata Mungu mbio mbio utampita, na tena ukamfuata polepole utambakia. Anasema nyayo zake, anapotosha mgulu unarudisha ya kwako, hayatosha ingine wewe usitoshe ya kwako. Lakini kuna watu wamekuwa watakatifu kuliko Roho Mtakatifu. Kuna watu wameokoka kuliko kuokoka. Fata nyayo za nani? Fata nyayo za Yesu. Nikasema unamaanisha nini bwana? Anasema somo yako ilikuwa hiyo. Asema ulikuwa tu sawa wenjo Mungu. Anasema kweli. Asema ndio. Jaribu tena kushuka. Jaribu tena kushuka. Sababu realite ya vie chrétienne ni nyingine. Sisi tunasema kama naokoka hamu ya jua. Si hapa nimemafunulia siri ya kuokoka. Kile mateso. Lakini njoo ulikuwa nayo. Ulikuwa na kuokoka ni salama. Kuokoka ni utulivu, utulivu. Utatulia nuko na kula kumchanga. Utatulia lakini Farao niko natokea nyuma yako. Yesu amevaa mwili. Kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Yesu anavaa mwili wa mauti. Lakini sio kuvaa mwili wa mauti peke yake. Yesu anapovaa mwili ambao utakufa, vile vile alikuwa amevaa hali ya kuchukua kifo cha kwanza. Sababu vifo ni viwili ambavyo Mungu alitangazia mwanadamu. Kifo cha kwanza alimwambia Adamu. Anasema kama utakula matunda ya mti hakika utakufa. Lakini mbona wakati Adamu na Eva wamekula, Mungu anawaita, Adamu uko wapi? Naye anasikia sauti. Anasema tuko hapa tumefichama. Utaita kumaiti. Sikaita kumaiti na naanza kukuambia. Unaita maiti. Kuko collaboration gani wewe mwenye uko hai na wafu? Pale tutakuogopa kidogo. Lakini Mungu aliwaita. Na maiti yenyewe Mungu alisema itakufa iliishi. Kifo ambacho Mungu alitangaza hapa ilikuwa matengano ya mtu pamoja na Mungu. Mungu alisema wakati utakula matunda ya mti mimi na wewe tutatengana. Baadaye sasa njoo Mungu akaleta malipizi. Akasema kwa sababu ulisikia sauti ya bibi yako na umekula matunda ya mti yenyewe nilikwambia usikule, michongoma na miba itakuotesha. Kwa jasho la uso wako utakula mkate. Na kisha akasema mavumbi utarudi kwa nini? Kwa mavumbi. Zile ni pinisho, haiko laana. Aliyepokea laana ni udongo na shetani, lakini mwanadamu hakulaaniwa. Usome Biblia mzuri. Haiseme mwanadamu hamuko balaaniwa, lakini mlipewa malipizi ya kosa mlilolifanya. Na hapa tunaishi malipizi ya makosa ya kuasi neno la Mungu. Hivi ina malipizi inatusaidia kila mara kusogea karibu na Baba. Kanda ngaja na kulichivya kana watashaye Mungu. Haleluya. Hatukukua karavwaye. Tulikuwa tuko maintainime, tulipewa pinisi. Mtoto mwenye anafanya makosa ndani ya masomo, mwenye atakuwa ravwaye, akipewa dosia analia. Lakini mwenye atambiliwa uende ulime kiwanja na ubebe mfupa ya ngombe ya kunuka, ataimiri abebe ile mfupa na alime, bora arudie chumbani. Na sisi tumepewa malipizi. Mavumbi tutarudi kwa nini? Kifo. Hivi Yesu anapokuja analipa mshahara ya vifo vyote viwili. Cha kwanza atatupatanisha pamoja na Mungu. Maana Wakorintho nasema yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi
ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Kristo alifanyika dhambi, alichukua dhambi zetu katika mwili wake ili sisi tuhesabiwe haki. Na ndio maana kwa msalaba utasikia anasema Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu sababu gani unaniacha? Basi unapenda Mungu tena bakia na wewe na umebeba dhambi ya ulimwengu, tena atakufa yule ya msalaba. Msalaba ulimaanisha kifo cha haya, yaani watu ambao walikuwa wabandi, ambao walisumbua raia, wakati walimshika na kumtia ndani ya prison siku ya fete, walikuwa nakamata wale mabandi kisha wanabaua mbele ya watu na watu wanafurahi juu ya msalaba. Hivi Yesu anakufa juu ya msalaba sawa bandi kwa sababu alibeba ubandi yako. Amina. Uko suze fomu. Uko saa kuku yangu yenyewe nilitoshaka 50. Bali nipataka 50 kuku. Aseme nifikishe Butembo. Roho nyingine ikasema ushisha hayo. Jo uende basi na uko lipo. Nyingine sema hapana uibebe. Nikaibeba nikaifunga kwa miguu. Lakini kwenye nilifikishia kuku haikutoka siku 2 iko tupa. Niko natupa he machana. Mimi naisitula wapi? Inawaza akose tungali tu 50 yetu kwa mahema. Watu wengi wamefunguliwa, wanafikiri wangali mafungwa wakati wamekwisha kufunguliwa. Na unakutana mtu anasema tazambi iko nguvu, kutoka moyo iko nguvu. Eske Mungu anaweza niwezea? Hauyajua umefunguliwa. Mwache ni wokovu ulio ndani ya kifo unatuzalia uzima wa milele. Yaani wokovu ni kukufa. Wokovu haiko kuishi, lakini nyuma ya kufa ni uzima. Usifikiri kama utaona Mungu wakati ungali unajiona ungali hai. Jikutane kuna vitu umekufa ndani yake, unasema nimekufa. Na wakati watu wanakuona wanasema huyu haiko wa kuishi naye, tumuzeke. Dunia inatozeka, dunia inatozeka. Bana kukutanaka huko tu bwana sababu kile haugonjwa, lakini unakuwa sasa mwenyewe hauoni. Na wewe hauta momia unasema ba momia hapana. Wali ni mbaka Kanyabayonga. Baba kishuka. Tunasema hapa watu wanayoanaka sana. Wote wenye biko mgari wanayoana ni wengine ni papa leki, wengine wanasema shemeki. Wanarambe watu wanasema ndio shako shangu ile twende. Kumbe ni bambara. Sasa mimi nasema na hapa papa leki na mna gani? Papa leki mimi nilikatana. Mtu mmoja alinita anasema papa leki unabaki yako gari shuka kia twende kunyumba. Mimi nasema baba mimi ndalala mugari. Kumbe mtoto yangu mwenye nilifundisha kuekodime Goma akasikia sauti na alikuwa anatoka kumai iko naenda kwake. Akasema ile sauti nimeisikia ni ya mwalimu wangu. Akaenda akashukisha gari akipeka angalia. Yeye wakati alinita kunita papa leo akasema mwalimu unaweza kushuka? Simfahamii kuekodime. Ngani shuke kwanza. Amenita mwalimu. Sike mimi siko papa leki yake. Nikashuka. Wakati mimi nafika chini nasema unanikumbuka? Mimi nasema hapana. Aseme wewe ulikuwa unatufundisha ekodime Virunga. Uko mwalimu wangu. Usilale ndani ya gari tafadhali, ukuye twende kunyumba. Amen. Nikakamata shokoshi nikaenda naye kunyumba. Sasa nilifika kunyumba, presentation hii kwa bwanake. Huyu njo mwalimu mwenye nilikuwaka na kuamini. Longezi niko deja mjama. Huyu njo mwenye nilikuwaka na kuamini. Kuku yenye nilikula pale. Nilikulaka na 23h lakini nikapita kuku. Nikasema hii ni matunda ya kazi kabisa. Nikatandika
nikiwa vizuri na amani, na malaika za Bwana wakanizunguka. Nilipoamka nikashirikizwa vizuri. Amen. Mungu iko pamoja na mimi muma circumstances zenye hauwezi kukomprehend. Probleme yako unafikiri wokovu yako ni nguvu yako. Wokovu yako haiko nguvu yako, lakini wokovu wako ni nguvu ya Mungu ndani yako. Yesu amemaliza deni. Leo tunasherehekea kwamba alizaliwa. Leo tunasherehekea ya kwamba ni habari tu ambazo tunazipokea tukijua ya kwamba kweli Yesu alizaliwa duniani. Historia inasema juu ya ile, na Biblia inasema juu ya ile, na sisi tunaishuhudia. Hata kama leo haiko ndio siku yenyewe alizaliwaka, peu importe, mais essentiel alizaliwa. Essentiel alionekana juu ya uso wa ulimwengu ili atuokoe. Lakini kusudi Yesu atuokoe, yeye aliyekuwa sawa sawa na Mungu hakuona kuwa sawa Mungu sawa kitu cha kushikamana nacho. Alijinyenyekeza, alitii mauti ya msalaba, na baadaye sasa kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri Yesu ni nani. Watu kusudi bakiri ya kwamba huko mamaleki wa mchanda wa mwana wetu. Yesu, tupige magoti leo. Oh Baba, uko Mungu, unastahili. Aliteswa na baba wa nyumba kusudi aitwe baba, na amemaliza chesa lala yote, na iko nasukuma mfuko ya bunga, jasho mara 5 na mafuta yulu yake. Sasa anafika, bibi anasema karibu bwana yangu. Bila ile mandevu yako haitenda mshu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo hivyo tunavyotembea katika wokovu. Usiokoke na kukua saa mwenyewe uko distrait. Sure, tumeokoka, lakini kuna mapambano. Na haya mapambano inahitaji sisi kuwa na matumaini kwa yule aliyetuokoa. Tutembee naye tukiwa na matumaini. Hata kama vitisho ni vingi, tutafika tu. Mungu abariki neno lake. Amen. Basi nitaweza kuomba. Ikiwa ndani ya maisha yako kuna tatizo katika imani yako, katika safari ya kwenda mbinguni, lakini umeelewa, unataka Mungu akupatie tena nguvu mpya ya kuendelea. Si kwamba haujaokoka, umeokoka. Unaweza kusimama ili tuweze kuomba. Unaweza kusimama. Alafu wakati huko unasimama, karibu sana, tunaomba. Unataka Mungu tena akupatie nguvu mpya kwenye unaikala usimame. Tunaomba Mungu atupatie nguvu mpya katika safari ya imani yetu. Tunapoelekea mbinguni, tumeelewa kumbe mwendo wa imani unatembea pamoja na pingamizi, lakini ambazo ni mapenzi ya Mungu kwetu ili tufikie mwisho mzuri.